आपण सचेतन अछन कि नैन ई उपरे अछन आज्ञा पूरा पूरी अछन अछन हाँ आज्ञा आपण माने समस्ते जानुछन माती छन साइबर ठक आपणकर अकाउंट रु कटि जिबा पैसा जदि आपण भी सतर्क नि हेबे बहुत प्रकार रो ठक माने अछन जनता कि आपण देखुन मुई तो ई आज्ञा को नि जानी किए आन ई आज्ञा मते गुटे व्हाट्सएप रे मेसेज आसला सही मेसेज रे इन लेखा जाइछे मु प्रथमे एहाकू भूल बोली भाबुतली किंतु सत्य रे 5000 पाइली आपण मध्य चेष्टा करंतु ई आज्ञा किए आन मुई आज्ञा को नि जानी किंतु मोर निके मेसेज करिछन आज्ञा सेटा फेर लेखि करी पठैछन मु पहला मुई नि जानते पछे जानली आ सत्य 5000 पाइली बोली करी आज्ञा कहउछन आ तले गोटे लिंक टे देइछन इहादे जदि मुई ई लिंक के क्लिक कर देमी ताहले एटा सत्य भी हेते पारे या फिर भूल भी हेते पारे किंतु आपण मन के सजा खबर कथा जेहेतु अचिन्हा लोग आपण को किछि एंता अचिन्हा अजणा लिंक पठौछन आ आपण को किछि पैसा रो प्रलोभन दउछन या फिर आउ कैंसी प्रलोभन दउछन ताहले आपण सजा खैजो नहले आपण सही बरस बरस धरी मेहनत करी करी जन अकाउंट रे रखिथिबे सही पैसा के एंता उड़े नेबे गुटे क्लिक रे उड़े नेबे जेंता कि इहादे मुई जेन जिनिस सचेतन हेइछे माने मुई जानि छे कि ई लिंक के क्लिक नि करे नहले इन 5000 पाइली बोली कि स्पष्ट लिखा जाइछे सही प्रलोभन रे जदि मुई भी पले आसमी ताहले मुई भी भकुआ जिमी अका बका देखु तुमी सेते बेले आउ एतकी सब कटि गला परे तापरे दौड़ीमी साइबर थाना रे एफआईआर देमी कि नहीं आज्ञा मोर अकाउंट रु पैसा कटि गला तो सेतिल लागि आपन को ई वीडियो माध्यम रे सचेतन करूछे मुई कि जेनसी भी प्रकार रो व्हाट्सएप रे हो फेसबुक रे हो इंस्टा रे हो जेहेतु तो आज दिन रे सोशल मीडिया रो जमाना अच्छे से केनसी रे भी अजणा लोक जदि आपन के केनसी भी अजणा लिंक पठौछन केनसी भी मेसेज करूछन सेथिरे आपन माने केबे विश्वास नहीं करून इहादे जनता के कहउछन चाकरी देमु आपन माने पैसा पठौन एतकी आमे आपन मान के देमु बहुत प्रकार स्कैम माने इहादे सामना के आसुचे जनता कि पहला आपणकर निके पैसा पठे देबे पैसा पठे दे सारला परे फोन करबे कि हमर आपणकर निके पैसा पले जाइछे आपन टिके दया करी बैक करि दो फिर आ गुटे भी स्कैम अछि जनता कि बहुत प्रकार स्कैम अछि जनता कहबे आपणकर निके गुटे मेसेज आसबा से साधा मेसेज नॉर्मल मेसेज जनता कि क्रेडिट वाला मेसेज आसी अकाउंट रे सेंता गुटे मेसेज आसबा आ सेनो आपन मन के देखा जिबा कि आपणकर अकाउंट रे पैसा पड़ी छे आपन केबे सेटा के नहीं पे पारन जेहेतु सेटा पड़ीथिले तो पाबे से प्रकार रे भी एंता ठक माने रहिचन बहुत प्रकार ठक रहिचन आपण माने यदि सचेतन नि हेबे ताहले आपणकर सही झलबुआ पैसा जेंटा के अकाउंट रे भरी के रखिथिबे एंता गुटे क्लिक रे अकाउंट गायब करि नै जिबे साइबर ठक सेतिल लागि आपण मन के मुई सचेतन करू छे आ ई वीडियोटा बहुत लोकंकर पाके पठा देबे जेहेतु व्हाट्सएप रे यादे बहुत सारा एंता मेसेज माने आसुचे पिला छुआंकर भविष्यत लगी 2026-27 शिक्षा वर्ष रे इप्सम इंटरनेशनल स्कूल बलांगीर रे ना लेखा आरंभ हो जाइए क्लास नर्सरी रु क्लास 8 पर्यंत अधिक जानबार लगी जोगाजोग करूँ इप्सम इंटरनेशनल स्कूल राजेंद्र यूनिवर्सिटी रोड बलांगीर जेतु आज्ञा को मुई नहीं जानी आ आज्ञा पठैचन फिर भी आज्ञा को मुई फोन करिके देखुचे आज्ञा के आन आउ एटा पठैचन से लिंक रो माने काना रहिचे टिके बुझी देखमा आज्ञा को हेलो हाँ आज्ञा नमस्कार नमस्कार के कहतले सर एटा नागेन बल्लू कहतुनी गणेश बारी हाँ आपनकर लिंक गुटे देखली जे सेतले ई फोन कली एटा छुआ माने जाकी दिबे जने गागाना से फ्रॉड वाले करने सिगे आपन को न्यूज आमे हमर एक्टिव अछि मोर संज्ञारो नहीं आपन गुटे लिंक पठैजन आ ओथिरे कहिजन कि मु प्रथमे एहा को भूल बोली भाबिथिली किंतु मु सत्य रे 5000 पाइली आपण मध्य चेष्टा करंतु आज्ञा देखुन मते जेंटा हाँ हाँ नहीं सेति लगी मुई आपन के फोन कली जेतु मुई तो एटा जानि छ कि एटा फ्रॉड है बोली
ଆଜ୍ଞା ତ ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆପଣ ମତେ ପଠେଇଛନ୍ ମୁଇଁ ଆପଣକେ ଟିକେ ପଚରାସି ଆପଣ ଇତାର ବାବଦରେ ଜାନିଛନ୍ ଆଉ ମତେ ପଠେଇଛନ୍ କି ଅଜାଣତରେ ପଠେଇଛନ୍? ଅଜାଣତରେ ଆଜ୍ଞା ଛୁଆମାନେ ପଠେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ନା ଆମର ନେବେ ଲାଗି ଅଜାଣତରେ ଆପଣଙ୍କର ପଠେଇଛନ୍। ଡ୍ୟୁଟି ଚପେଇ କରି ହଁ ଅଜାଣତେ ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣ ବି ଏନ୍ତା ଲିଙ୍କ ମାନକେ କ୍ଲିକ୍ ନି କରବେ ଯେହେତୁ ଇନ 5000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦିଆ ଯାଇଛି ଆପଣ ଦେଖୁନ୍। ହଁ ହଁ ପଢିଲି ନିହାତି ଜଷ୍ଟ ଏଟା আর ছুয়া মানে যদি হেন্তা হি ফোন কে ধরুଥିবে বলে আপনার সেই আকাউন্টে যেতে পয়সা থিবা সবু গায়ব হয়ে যাবা। ଆଜ୍ଞା ফের আপন দৌড়িবে সাইবর থানাকে। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା আপন সচেতন অছন কি নাই ন ই উপরে? ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ପୁରାପୁରି ଅଛନ୍ অছন? ହଁ ଆଜ୍ଞା যাহা বি হো এটা আমার ভিডিও চালুছে শুটিং হচ্ছে আপনার কথা লোক শুনুছন। ଆଜ୍ଞା যেহেতু মুই ই জিনিসটা জানিছে মুই সচেতন অছে ଆଜ୍ଞା তো মুই লিঙ্ক কে ଆଜ୍ଞା ক্লিক নি করে আউ ইটাকে লোকଙ୍କୁ ବି ବୁଝଉଛେ କି ଲୋକ ଆପଣ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ବି ଇ ଏନ୍ତା ଜିନିଷ ଉପରେ ନେଇ ପଡୁନ୍ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସାଟା ସବୁ କଟିଯିବା ଫୋନ ହ୍ୟାକ୍ ହେଇଯାଇପାରେ ଆଉ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ସାଇବର ଆଟାକ୍ ହେଇପାରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ବି ପ୍ରଥମ ହଉ ଥର କେସ୍ ବି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ଥର କେସ୍ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ବି ହଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଠିକ ଅଛି ଗଣେଶ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଓକେ ଆଜ୍ଞା ସଚେତନ ହୁନ୍ ସଚେତନ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ତ ମୁଇଁ ଯେନ୍ତା କହିଲି ମୁଇଁ ନେଇ ଜାନି କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ବି ହଉ ମୋର ସମୟ ଦେଖୁଛନ୍ ଆଉ ଭଲ ପାଇବାର ବି ଦଉଛନ୍ ହେଲେ ଏନ୍ତା ପ୍ରକାରର ଯେନ୍ লিঙ্ক মানে সে পঠাউছন এটা আপন মানে বি টিকে বুঝবার কথা আপন মানে বি এন্তা জিনিস মানকে বিশ্বাস নি করবে আর যদি বিশ্বাস করবে বলে আপনার সর্বনাশ হবা খাস করিকি সেই অজনা ব্যক্তি যদি আপনার অজনা লিঙ্ক মানে পঠাউছন আউ মুই 5000 পাইলি ন তুই বি পাবু খুল বলি কହୁছন তাহলে আপন দয়া করি ভরসা নি করবে না হলে আপনার সেই বর্ষ বর্ষ ধরি মেহনত করিথিবার পয়সাটা যেন আকাউন্টে রখিথিবে গুটে ক্লিক রে আপনার পয়সা কটিଯିବା ଆଉ ଆପଣ ଗୁଲଗୁଲା ହେଇକରି ଇଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ହଉଥିବେ ସାଇବର ଥାନା ଫେରେ ଯିବେ ଆପଣକେ ବୋଲବେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକା ୟା ଫେର ତାଙ୍କର ଯେତେ ବି ନିୟମ ଅଛି ସେତିକିରୁ ଅଧିକା ପଇସା ହେଲେ ଯାକ ସାଇବରରେ ସେମାନେ କିଛି କରିପାରିବେ ନହେଲେ ଆମେ କିଛି କରି ନି ପାରୁ ବୋଲବେ ବାକି ତାଙ୍କର ତ ପ୍ରୋସେସ କରିବେ ସେମାନେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାରେ ସାଇବର ପୋଲିସକୁ ବି ତ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର କଥା ବଲାଙ୍ଗୀର ହୁନ୍ କି ଆଉ ବି ଯେନ ସାଇବର ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଯେନ୍ ପ୍ରକାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ କରୁଛନ୍ ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର କଥା ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଲାଗି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କାମ କରୁଛନ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାଇବର ପୋଲିସକୁ ଆଉ ଜନତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣ ମାନେ ସତର୍କ ହୁନ୍ ସାବଧାନ ହୁନ୍ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଜମା କରିଥିବାର ପଇସାଟା ଉଡ଼ି ଯାଇପାରେ ଇ ଉପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମତାମତ କାଣା ଆମର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇଦେବେ ଆଉ ବହୁତ ଲୋକକେ ଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେୟାର କରିଦେବେ ଜୁହାର